Why do we have wind turbines, and do they have a future in Denmark and the rest of the world? Jamen, velkommen til Vesters, og I er nu kommet til Vesters Nacelle Control Systems. Og det er her, hvor vi laver alt vores elektronikstyring, der sidder i vores møller. Der er lidt elementer i den. Det kommer her. Allerførst, når man har sådan en vindmølle, så er det vigtigt, at man får lavet et fundament. Ganske som når man bygger et hus, så skal der også være et fundament. Det skal der også til en vindmølle. Så sætter vi et tårn, så sætter vi vores nacelle, og vi sætter vores vinger på. Det lyder meget enkelt og simpelt. Og det er det jo sådan set egentlig også, hvis det ikke bare var fordi, at de her emner, de vejer altså flere tons. It's important that the wings on the wind turbine is slanted so they can pick up the wind. The voltmeter shows how strong the wind is blowing. It can also play music. Back to Vestas. Steven explains how the energy comes out to your house. Så har vi det således, at der er en elstation, som egentlig er med til at lave strømmen, som via vores elkabel, som I har set ude ved motorvejen sikkert, transporterer den her spænding til nogle transformerstationer, som så konverterer det ned, for at det så til sidst bliver transformeret igen ned til vores 230 volt, som er i vores eldås i væggen. På den måde så har vi vores mølle her, som egentlig også bliver koblet ind på det system her, og som egentlig bare sender de 20.000 volt ud på en transformerstation, som så konverterer det ned til det, vi kan bruge. Højde, det betyder faktisk noget for nutidens møller. Når det nu blæser ind her, så hvis du har en mølle, der har den her højde, og du har træer, der står i vejen for den, så kan I jo nok godt se, så vil træerne jo bremse vinden, og dermed så vil den ikke udnytte, eller vi har ikke mulighed for at få det fulde potentiale udnyttet. Så derfor er det vigtigt, at vi kommer op i højden med vores møller, og derfor ser I også ude i landskabet, at de ser de nyere møller, de er høje. Ja. Og de har et stort vingespand. Vi har nogle møller, som er beregnet til at stå på havet. Vi har nogle møller, som er beregnet til at stå på landet, og så faktisk nogle, som kan have gavn af at stå i bjerge. Vestas has installed more than 38,000 wind turbines in 62 countries and 5 continents. A third part of all wind turbines in the world is Vestas wind turbines. Vestas is saving the atmosphere for over 7 million tons CO2 each year. What do you think about wind turbines, and do you think wind turbines have a future in Denmark? Well, I like them very much. I think they are beautiful in the landscape, and I'm absolutely sure that they have a future in Denmark. In companion with solar cells and windmills, that would be the energy in the future, I'm sure. Wind turbines, well, I like them. There's no pollution. There's not so much noise, and I think when you look at them, you think alternative way of making electricity. So I like them, and I think it's a way of make alternative energy. So personally, just go for it. I think it's a great idea. I think it's a great idea to use the wind for energy, and I think they have a future in Denmark. We have a lot of industry in Denmark supporting wind power, so I think it's good for the environment.
I Danmark der vil vi have 50% af strømmen fra vindmøller i 2035. Så derfor så er man ved at bygge vindmølleparker ude i havet. Det bliver jo større og større vindmøller. Men som sagt, jeg tror, de kommer ud på havet i fremtiden. Og det er også det, vi ser nu. Fordelen er, at vi har masser af vind i Danmark. Og det er nogenlunde billigt og effektivt at få strøm fra vindmøller. Og det giver arbejde til danskere, som sætter vindmøller op, og så er der ingen forurening. Ulempen er så det der med, at de skal ud på havet, fordi der er ingen, der er naboer til dem. I dag blæser det meget, men i morgen tænker jeg, at der slet ingen vind er. Jeg synes, det er sjovt at bruge de her vindmøller, fordi jeg kan godt lide den alternative energi, de laver, og så er det jo meget effektivt. Og vi må sige, at de der vindmøller, vi går ved siden af, de står rigtig, rigtig godt. De producerer virkelig meget. Og så har jeg fornøjelse af, når jeg står op om morgenen, så kan jeg lige kigge ud af vinduet, og så kan jeg se, hvordan vindretningen er. Jeg kan også nogenlunde have en fornemmelse af, hvor meget det blæser. Do you think it's a good idea to make wind turbines? Yes, of course. Yeah. It's an easy way to make power. It's clean and easy. It's better than nuclear power and wind you have everywhere and every time. In the future, I think we could have a kind of battery. To have the power of this when the wind is gone. Yeah. It's not blowing. There are many advantages and disadvantages, and there are also many different opinions about wind turbines. But it's a good alternative energy source that will be used much more in the future.